बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, हमने आपकी अक्सर वीडियो देखी है औरतों को बैठकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इस ताल्लुक से तो क्या सुन्नतों के बारे में भी यही हुक्म है कि बैठकर नहीं पढ़नी चाहिए? अगर कोई बगैर शरई उज़्र के बैठकर सुन्नतें पढ़ लेती है तो क्या उसकी नमाज हो गई या नहीं? शरीयत क्या कहती है? और फजर की सुन्नतों के बारे में क्या हुक्म है? क्या वो सुन्नतें बैठकर पढ़ी जा सकती है या नहीं? और नफल नमाजें अगर बैठकर पढ़ी जाए तो उसके बारे में क्या हुक्म है? क्या वो नमाज हो जाएगी या नहीं? और नफल नमाज के बारे में सवाब का क्या हुक्म है? खड़े होकर पढ़ने में सवाब ज्यादा होगा या बैठकर पढ़ने में सवाब ज्यादा होगा? तो देखिए, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको बतौर दलील पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान हशर में सबसे पहले नमाज का हिसाब व किताब होगा। जिसकी नमाज सही निकल गई उसके बाकी अमाल भी सही निकल जाएंगे, और जिसकी नमाज खराब हुई उसके बाकी अमाल भी खराब होंगे। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान हशर में जब नमाज का हिसाब व किताब होगा तो देखा जाएगा कि इन फर्ज नमाजों में कुछ कमी है। ऐसा नहीं कि पढ़ी नहीं, पढ़ रखी है लेकिन उनमें कुछ कमी कोताही है, मसलन मकरूह हो गई, कराहत आ गई। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरे बंदे की नमाजों में देखो नफल नमाजें हैं या नहीं। अगर नफल नमाजें हैं तो नफल नमाजों से उन फर्जों में होने वाली कमी कोताही को पूरा किया जाएगा। इसी तरीके से ज़कात के बारे में है कि ज़कात में कोई कमी कोताही निकलेगी, मसलन कराहत आ गई अदा करने में, तो नफली सदका देखा जाएगा कि नफली सदका है या नहीं। अगर नफली सदका है तो फिर नफली सदक़े का सवाब ज़कात वाले सवाब में जोड़ के पूरा कर दिया जाएगा। तो ये हदीस दलील के तौर पे काफ़ी है कि नमाज़ों को जो है सही तरीके से अदा करना चाहिए। अब ये जो सवाल किया गया है कि भई नफ़िल नमाज़ें जो बैठकर पढ़ी जाती है तो क्या हो जाती है या नहीं? तो बिल्कुल हो जाती है, नफ़िल नमाज़ें बैठकर पढ़ने से हो जाती है, लेकिन सवाब कम मिलता है। मिसाल के तौर पे आपने क़याम के साथ यानी कि खड़ा होके नमाज़ पढ़ी, नफ़िल नमाज़ 2 रकत नमाज़ नफ़िल आपने खड़ा होके पढ़ी, और उसमें आपको एक मिसाल के तौर पे 70 नेकी मिल रही है। लेकिन बैठ के आपने पढ़ी उसी नमाज को, नफल को, बगैर शरई उज़र के, तो अब आपको 35 नेकी मिल रही है। तो आधा तो हो गया ना, आधा हो गया। अब वहां पर नेकियां तोली जाएगी, काउंट नहीं होगी कि भाई 35 है और 70 है, बल्कि तोली जाएगी। और जब तोली जाएगी तो जाहिर सी बात है, अकल भी इस बात को तस्लीम कर लेगी कि 35 का वजन कम है और 70 का ज्यादा होगा। 70 का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेहतर यही है कि आप नफल नमाज भी खड़े होकर ही पढ़े। अगर कोई शरई उज़र है, यानी कि कमर में दर्द है, रीढ़ में प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं अमूमन अपनी वीडियोस में फ़र्ज़ नमाज़ों के ताल्लुक से भी बता चुका हूँ, तो फिर आपके लिए बिल्कुल हुक्म है कि आप बैठकर नमाज़ पढ़ लें, आपकी नमाज़ हो जाएगी। रहा सुन्नत मौक़िदा का मसला, जैसे कि ज़ोहर की सुन्नतें हैं, मगरिब की सुन्नतें हैं और ईशा की 2 सुन्नतें हैं। तो इन तमाम सुन्नतों में बहुत सारे उलमा के नज़दीक क़याम फ़र्ज़ है। अगर कोई बगैर शरई उज़र के क़याम को तर्क कर देता है तो बहुत सारे उलमा के नज़दीक उनकी ये नमाज नहीं होती। लेकिन जमहूर उलमा का कौल यही है, जमहूर उलमा का फ़तवा यही है कि इन नमाज़ों में क़याम फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई बगैर शरई उज़र के भी बैठ के पढ़ लेता है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन आदत बना लेना मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये नमाज़ें सवाब में इज़ाफ़ा करने वाली है, और जब सवाब की नीयत से पढ़ी जा रही है और आपने पहले ही हथियार डाल दिए, घुटने टेक दिए, तो सवाब कम हो गया। और रोज़ क़यामत इंसान सबसे ज़्यादा जो पछताएगा वो इसी चीज़ पे पछताएगा कि मैंने ये नेकी पहले क्यों नहीं कर ली और ज़्यादा क्यों नहीं कर ली। वो वो पछताएगा जो जन्नत में होगा, जो जहन्नम में होगा उसके लिए तो है ही कुछ मामला नहीं, वो तो जो है पछताएगा पछताएगा। लेकिन जन्नती भी पछताएगा। जन्नती इसलिए पछताएगा कि अपने से ऊपर वाले दर्जे वाले को जब देखेगा ना कि भाई इसने खड़े होकर नफल नमाजें पढ़ी है, सुन्नत नमाजें पढ़ी है, ये मुझसे इतने ऊपर दर्जे पे है, काश मैं भी खड़ा होकर पढ़ लेता या पढ़ लेती।
اور میں بھی اس درجے پہ پہنچ جاتی یا پہنچ جاتا، تو یہ جو ہے اس قدر جو ہے وہاں قلق ہوگا، اس قدر پچھتاوا ہوگا کہ لوگ اپنی انگلی چبانا شروع کریں گے اور کندھے تک چبا جائیں گے۔ اس طریقے سے کچھ روایتیں آتی ہے۔ بعض نے میدان حشر کے بارے میں بھی یہ روایت پیش کی ہے، بعض نے جہنم کے اندر کے بارے میں بھی یہ روایت پیش کی ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ قلق کی وجہ سے یعنی کہ صدمے کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھ کو چبانا شروع کر دے گا کہ میں نے اتنی اور نیکی کیوں نہیں حاصل کر لی، کیوں میں نے جو ہے اپنے بدن کو تھوڑی سی مشقت اور نہیں دے لی۔ تو اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ جو ہے قیام کے ساتھ سنت نماز پڑھے۔ اب یہ جو عصر کی سنتیں ہیں، سنت غیر موقدہ، اور عشاء کی 4 سنتیں ہیں سنت غیر موقدہ، اگر ان میں بھی قیام کر لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن ان میں قیام فرض نہیں ہے، جیسے کہ نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے، ان میں بھی قیام فرض نہیں ہے، لیکن ثواب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کہ آپ جو ہے ان کو بھی کھڑی ہو کے پڑھے۔ ہاں اگر کوئی آپ کے پاس شرعی عذر ہے، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں پچھلی اپنی تمام ویڈیوز میں، تو پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھے، آپ کی نماز ہو جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا، اور اس وقت جو ہے کیونکہ آپ کے پاس شرعی عذر ہوگا، اس وقت آپ کے ثواب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے میری ان باتوں کو۔ اب یہ سوال کہ فجر کی سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے، تو فجر کی سنتوں میں تمام علماء کا اتفاق ہے، جمہور علماء کا اس پہ فتویٰ ہے کہ قیام فرض ہے، ان کو اگر کوئی بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھے تو یہ ادا نہیں ہوتی، ان کو جو ہے کھڑا ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ البتہ جو بیٹھ کے پڑھی جا چکی ہے تو اب ان کی قضا نہ کرے، بس استغفار کرے، استغفار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن آئندہ دھیان رکھے کہ فجر کی سنتوں میں قیام فرض ہے۔ یہ تمام مسائل جو میں نے آپ حضرات کو بتائے ہیں، کچھ تو حدیث کی کتابیں ہیں، جیسے کہ میں نے 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس میں سے ہے جیسے کہ مشکات شریف ہے، اور اسی طریقے سے ترمذی شریف ہے، نسائی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو مسائل بتائے ہیں خواتین کے دینی مسائل اور ان کا حل، اسی طریقے سے کتاب النوازل کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے فتاوی عثمانی اٹھائے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ رد المختار کھول کے دیکھے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی شامی کھول کے دیکھے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ امداد الفتاوی کھول کے دیکھے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی محمودیہ کھول کے دیکھے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے خواتین کے فقہی مسائل کھول کے دیکھے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کھول کے دیکھے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔